Galuto may tempura karon. Tirsus tempura. My chef. This is my chef, my man. Okay. I-defrost na naman. Defrost. Turuan ko kayo paano magluto guys ng tempura guys. Oh! What happened, my man? Mali sa tuba silang kuan. Oh! Be careful, my man. Masakit ba, my man? Masakit. Yun na yara. No, okay. Ligyan ng konting mantika. Okay. Pusugan natin para makain. Ganyan lang pagluto ng tempura guys. Hold up. A few moments later. Maggama tag sauce guys. Sauce para sa atong tempura. Asa man yung tayubong? Where is the tayubong? Cornstarch, where are you, man? Where is the cornstarch? Oh, empty ang usang rep. Ada cornstarch? No cornstarch. Wala. Alright, here you are. Muna itong gamiton guys. Okay guys, muna tanan ang ingredients para sa atong tempura sauce. Muna tanan guys ang atong ingredients. Pijoy ka ma.
Ay, shit, motherfucker. Meanwhile. Yes, I do the cooking. Diba guys? Ang galing ko guys, no? Kailangan i-stir mo siya palagi para dili siya matapot. Makaluto na yan. Wala pa. Okay guys, luto na guys. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Then, suwala. Suwala. Manta
guys. Tempura and sauce. Tempura and sauce. That's all for today, guys. Bye-bye. Saan buo kaayo? Taas na kaayo eh. Paupaw na ron. Guys, paupaw na taron guys. As I promised yesterday nga magpaupaw ko. Let's do this guys. Bito ko ha. Nard. Marabito sigis bala. Nard. Pasagde, dugayin yung bungot na, di ba? Mahimog kag si Santa Claus. Sa amin dito. Ito lang ko ano, si Roho to ni kon. Ato na ulo na kon. Okay ra? Okay ra ni. Okay ra. Microphone. Nabi mo. Ipabatman ko ba pag-ana din ko. Mara na pag-height gamay or square box sila. Square box na, Nard. Din ni oh, dinista. Nard, pa square box na imong kuan. Dire kilid. Ito na square ba? Ana. Pa itarong ni matubangan ba si Dan. Ikono ako te. Ano na te? Ano dire? Starbucks na yan. Putang Stardust to nga yan. Ako yung box ay si kakilid. Starbucks. Ano? 2 hours later. Alright guys. Dream come true na guys. Upaw na jud ta guys. Subscribe dahil sa akong channel guys, sa akong Facebook channel ug sa akong YouTube channel guys. And thanks for watching this video. If you like this video, then hit like. If you don't like, so hit dislike. Babush.